Tingin, dini, patingin dini. Din. No, ganda, wow. Patingin. Wow. Wow. Ganda naman, wow. Tingin. Wow, ganda. Patingin ang kamay mo at pipicturan. Akin na yung i-videohan. Ayun, wow. Alin ba kinukuha mo dyan? Alin? Wow, ganda. Ito na lang, wow. Oh, maganda. Ayan, wow. Kulay, red. Oh, red. Oh, ayan. Wow, ganda naman. Ano? Tingnan ang kwintas mo kung maganda. Wow, ganda naman ang kwintas ni Candice.